नमस्कार। खबर कागजर यही खबरटी मोर दृष्टि आकर्षण कला। मु भाविली आपण को मध्य ए खबरटी द्वंद्व पकाइब, आपण को दुखित करिब। कौन से खबर? युक्त 2 परीक्षा आग को आसुची। फॉर्म फिलअप कथा आमे पिलांकर कथा भावुचे। एतिकी बेले ए खबरटी आसीची। कौन से खबर? 43,051 जन विद्यार्थींकर देखा मिलूनी। एमाने फॉर्म पूरण कथा तो दूर थाउ, स्कूल कर्तृपक्ष फोन कले मध्य जाए खबर कागज रे बाहरची ए पिला बा सेमानंकर अभिभावकंकर उत्तर किछि मिलूनी जे आपणको पिला मैट्रिक पास परे कॉलेज रे एडमिशन कला, +2 रे एडमिशन कला, स्कूल रे भी +2 अछि, जे गला कुआड़े फॉर्म फिलअप करिवो कि नाही उत्तर किछि मिलूनी। कोनोसी संतोषजनक उत्तर मिलूनी। पूरा डाटा ए खबर कागज रे बाहरिची। 2024 और 25 शिक्षा वर्ष पाई कला, विज्ञान, वाणिज्य और धंदामूलक विभाग रे 4,16,961 जन ना लिखैथिले। नियमित विद्यार्थी भावरे समाने 2026 रे युक्त 2 परीक्षा देवा कथा। आउ गोटे तथ्य एटी बाहरिची। 2026 रे परीक्षा देवा को थिबा 3,73,910 जन नियमित माने रेगुलर विद्यार्थी जो माने क्लास करुथिले उभय नामलेखा परीक्षा पाई फॉर्म पूर्ण तथ्य को अनुधान करा गला परे जणा पड़िछि जे 43,051 जन विद्यार्थी संपर्क में कौन खबर नहीं। तार ब्रेकअप होची कला विभाग रे सर्वाधिक 34,625 जन। आर्ट्स जो माने एडमिशन करथिले 34,625 जन फॉर्म फिलअप कले नहीं। साइंस कथा देखिबा, जो माने साइंस रे एडमिशन करथिले 4,231 जन फॉर्म फिलअप करूनांती। वाणिज्य कॉमर्स रे 3,199 जनकर पत्ता मिलूना। धंदामूलक विभाग रे 996 जन पिलांक विषय कौन खबर नहीं। ए पिला 43,000 पिला गले कुआड़े जदि प्रश्न आसे तार उत्तर हेउची ये माने हुए तो दादन खटिबा पाई गले, एमानंकर हुए तो ई शिक्षा व्यवस्था उपरे भरोसा नहीं, कैरियर एथिरे मु करि पारिबी एथिरे सेमाने निश्चित नुहंती, जोथि पाई सेमाने ओडिशा बाहर को चली गले, छोट छोट व्यावसायिक संस्था रे चाकरी खोजिबा पाई लागिले। झियो माने जो माने थिले सेमानकर हुए तो अल्प बयस रु बाहागर हेई गला। एई सबु कारणरू 43,000 रु अधिक पिला +2 परीक्षा दवा पाई चाहिले नाही। ए होची गोटे बड़ प्रश्न जे आम पिलांक पाई आम शिक्षा व्यवस्था की प्रकार आकर्षण तैयारी करुछि। +2 रे आमे जहाँ पढ़ुचे ता आमको मोटिवेट करुछि कि एक निश्चित भविष्यतर ग्यारंटी दौछि कि बोध हुए ग्यारंटी दौ नाही। जोथि पाई एते संख्यारे पिला परीक्षा दवा पाई चाहुनांती, अर्थात से माने भावुचंती परीक्षा रे पास करी डिग्री धइले लाभ कौन हो। जो माने भी परीक्षा देउछंती एमानंक भितरु अनेक फेल हेबे। ए फेल पिला माने मध्य सेमानंकर व्यवस्था उपरे विश्वास तुटी जीवो। जो माने पास करिवे से माने मध्य एक अनिश्चित भविष्यत नहीं आगो को जीवे। आपणक गाँर कॉलेज उपरे नजर पकांतु, अंचलर कॉलेज उपरे नजर पकांतु, सेठी केमिति पाठ पढ़ा होउची लक्ष्य करंतु। पिलांक सहित कॉलेजर से भली सीरियस एंगेजमेंट अछि कि नाही लक्ष्य करंतु। पिला माने कॉलेज जाई सिटी पाठ पढुचंती ना आउ कोन करूचंती लक्ष्य करंतु। सिलेबस जा सब डिजाइन करा जाईची से सिलेबस सब कोन एथिरे गोटे पिलार कैरियर तैयारी हो पारिबो कि ना केवल पढ़िबा पाई पढ़िबो, डिग्री पाई पढ़िबो, सर्टिफिकेट पाई पढ़िबो। मु +2 पास करिछि, मु +3 पास करिछि, गोटे कागज धरी बुलिबो ना आउ किछि ताकू मिलिबो, ताकू गोटे चाकरीर, गोटे निजुक्तिर, गोटे कर्म संस्थान
ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ କି ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତିଆରି ହୁଏତ କରିପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ 43,000 ପିଲା ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ଚିତ୍ର ରଖୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ସାଇଜ୍ ହେଉଛି $120 ବିଲିୟନ, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2036 ମସିହାରେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିର ସାଇଜ୍ ହେବ 40 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ଯଦି ଏହି ହିସାବକୁ ନିଆଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ $120 ବିଲିୟନ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା $500 ବିଲିୟନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି 40 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ 2036 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 100 ବର୍ଷ ପୁରିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 2036 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲା ତାହାକୁ 100 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଉଛି। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଏବଂ 2036 ମସିହା 100 ବର୍ଷର ଏହି ସମୟ, ଆରି ଭିତରେ ଆମେ $500 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଭଲ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ 43,000 ପିଲା ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି +2ରୁ, ସେତେବେଳେ এই ଅର୍ଥନୀତିର ସୁଫଳ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଉଥିଲେ, ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ବନ୍ଦର ତିଆରି କରିବା, ଆମେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବା, ଆମେ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରକୁ ବଢ଼େଇବା, ଯାହାଫଳରେ ଅର୍ଥନୀତିର ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଭାଗିଦାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ି ସେତିକି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ହାସଲ କରିନଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ନଥିବ, ସେମାନେ କେତେ ବାଟ ଯିବେ? এই $500 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ କ'ଣ ରହିବ? ଏମାନେ କି ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ପାଇବେ, କି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ +2 ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆସ୍ଥା କମି କମି ଯାଉଛି। ଭୋକେସନକୁ, କର୍ମସଂସ୍ଥାନକୁ ପାଠ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ। +2 କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, +3 କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସିଲାବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରୁଣା କାଳିଆ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଯୁଗ ଯାଇ କେଉଁଠି ମାରିଲାଣି? ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ'ଣ ଆମ ପିଲା ଜାଣିଲେଣି? ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖଉଛୁ କି? ଆର୍ଟ୍ସ କଲେଜ, କମର୍ସ କଲେଜ, ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ କେବଳ ପାଠ ଶୁଆ ଘୋଷିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ତା ସହିତ ଭୋକେସନକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଉନି, କ୍ୟାରିୟରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଥିଲାବାଲା ଲୋକମାନେ, ପଇସାବାଲା ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ସେମାନେ ଭଲ ହାଇ ପେଇଂ ଜବ୍ ସବୁ ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ, ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ବାଟ ଯିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପାଇ, ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବେ? ଆଉ $500 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏମାନେ କି ପ୍ରକାରର ଭାଗିଦାରୀ ରଖିବେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୂଳଦୁଆକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଜୁକେସନକୁ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ UGC ସ୍କେଲରେ ଆମେ ଲେକ୍ଚରରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛେ।
आम पिला शिखुचंती कौन कि प्रकार पैटर्न आम पिला शिखौछु गोटे ढांचागत परिवर्तन पाई ओडिशा सरकार प्रस्तुत हवा आवश्यक। यही भली पुराणा कालिया पद्धति रे पाठ पढ़ई 500 बिलियन डॉलर अर्थनीति रे आम पिलांकर भागीदार को आपण साब्यस्त करि परिबे नाही। बाहर राज्यर पिला आसीबे, कुशली श्रमिक आसीबे, एजुकेटेड पिला आसीबे जो माने अर्थनीतिर फायदा उठेबे। ओडिया पिलांकु जदि आपण भल एजुकेशन देई नाहंती, कॉलेज गुड़िकरे जदि संस्कार आनी नाहंती, डिग्री पाई पाठ पढ़ुथिबा पिला मानंकु स्किल न शिखैचंती, से पर्यंत अर्थनीति जेते बड़ हेले भी ओडिया लोकंकर किछि लाभ होबनी। खनि शिल्प बढ़ुची किंतु केउंझर ठारू आरंभ करी सुंदरगढ़ पर्यंत लोकंकर स्थानीय लोकंकर किछि लाभ होनी। बड़ बड़ इन्वेस्टमेंट आसीबो, वेदांत आसीबो, अदानी आसीबो, अंबानी आसीबो, किंतु ओडिया पिलांकर किछि लाभ होबनी। कारण आम पाखरे एजुकेशन नाही, आम पाखरे स्किल नाही एभली कंपनी रे चाकिर करिबा पाई। 120 बिलियन डॉलर अर्थनीति 500 बिलियन डॉलर अर्थनीतिर कथा जितेबाला आम कहूँ स्वप्न देखुचु सेतिकी बेले एजुकेशन मूलदुआ को सजाड़बार समय आसी। नहेले आम पाखरे थिबा मैन पावर, आम पाखरे थिबा पिला माने सेमती हैदराबाद जाउथिबे, बेंगलोर जाउथिबे, दिल्ली जाउथिबे, मुंबई जाउथिबे, आउ ओडिशा रे काम करिबा पाई सर्वनिम्न अर्थ रोजगार करिबा पाई कोनोसी स्कोप नथिबो। प्रथमे स्कूल कॉलेज एजुकेशन यारी उपरे संस्कार अना जाऊ आउ 500 बिलियन डॉलर अर्थनीति पाई सबुठारु बड़ रास्ता होउची एजुकेशन। ए होउची मूलदुआ जहा गोटे बड़ अर्थनीति को आग को नहीं पारिबो। ए भिडियोटी आपनकु केमती लागिला दर्शक बंधु मतामत रखिबे। आम चैनल न्यूज रूम को आपण सब्सक्राइब करबा पाई अनुरोध करुछि। न्यूज रूम को सब्सक्राइब करंतु, आम भली सांबादिक माननकु उत्साहित करंतु। धन्यवाद, नमस्कार।